د بی دینی تیاره خورا دا شمد جهود با یورور ختموینا یا تعلیم شا یا تلیب شا یا تبلیغی شکور پکور کا وگشتونا یا کبر دا تورو تیارو کور دے در سر یو سادا مالو مشلونا جن میں دوچی ونی ڈار دے دو خوینا یہ رترورو ختم وینا خدای د دین کارا نواخلے زبٹا نئی ریاس کوم دغاس ولونا د دنیا سورز شوندون دے ملگر خپ کی کوي تمام بشینا وخلی دین د پار قربانی وکا هم د خوګ نبی تبداری خلی دین د پار قربانی وکا هم د خوګ نبی تبداری وکا هم د خوګ نبی تبداری وکا دعوت شنوی دین بناوی دغا کی سات قرآن پاک درتا کوما درب رسا چپ کی نوی دسینی کئی سفیدان در کبینا یا پر اللہ دا ملے تلے نن بدی خبر کی چی سنگا خشروینا تبلیغ کوا تبلیغ دخ دے تبلیغ سڑے لا گنہونو تم کوینا پمرگ میں ماشڑ مرجانے د دعا پنڈرا لگا خوشحال بیما خدایا کارم ربان دی اوکڑے زخور انسان ستا د کرم محتاج یما دا زوانی سوراز دوران دے مرگ را روان دی بیا بوکڑے ارمانونا پجڑ مارا پس جاڑا مرجن غوانا مد پارا رختونا پجڑ مارا پس جاڑا مرجن غوانا مد پارا رختونا هغه ژوندون بس ژوندون چې پکې نوي د لوی رب عبادتونه ښکلي دین د پاره قرباني وکړه هم د خوږ نبي تابعداري وکړه ښکلي دین د پاره قرباني وکړه هم د خوږ نبي تابعداري وکړه هم د خوږ نبي تابعداري وکړه هم د خوږ نبی تابعداري وکړه ستا اطاعت چې پکې نه وي رب له داسې ژوند په مر خوشحاله یمه چې په مزار مې کله راشې د خدای دپاره راته وایه درودونه یا ژوند مې د شګیو کمره د وخت چپی را ترورو ختموینا چې په ژوندون مې قادر نکړې د مرګ نه پس کا پر تمارا وړه ګلونا چې په ژوندون مې قادر نکړې د مرګ نه پاس کا پر تمارا وړه ګلونا قدر د واخر یاسا اوکړه مدام بنوي د ځوانۍ دغه وختونه مدام بنوي د ځوانۍ دغه وختونه آی ہے ښکلي دین د پاره قرباني وکړه هم د خوږ نبي تابعداري
कुली दिन द पारक बनियों का हम द खुग नबी तबीदारियों का हम द खुग नबी तबीदारियों का हम द खुग नबी तबीदारियों का। धूप आ रही शुरू हो गया वीडियो। करना जम हो गया ऐसा तो होगा ठीक है मजी तो हम पड़ी ना जाओ ये हंसा ये करना हां ऐसा मतलब प्यारा दादा का सेट अस्सलाम वालेकुम हमरा आयो ना बेटा हमारा आया था। अरे यार कोई पैसा नहीं कितना मेरे क्या ना यस हां चलो ठीक है वाले ए चिख नहीं करना ऊपर बड़े बड़े ऊपर बढ़ते हैं नीचे बंदे नहीं छोड़ते हैं। ये सारे साल इसमें खत्म नहीं होते ये ऐसा इधर आओ बंदर में तो सारे तोड़ दिए ले गए शरबत के लिए। अच्छा ऊपर पहुंचते नहीं है तो पहुंचते नहीं तो फिर पानी नहीं उन्हें नंदड़ा अंदर का शय कौन ईद माशाल्लाह ये बड़ा भी था हां लेन में और छोकरी तुम्हारे पास में होती तो छोकरी मोकलियो जी मां पता है रमजान में हां मोको माशाल्लाह खतरनाक कांटे में बड़े बड़े तोड़ो बड़े झटके लगे थे वहाँ लगे थे ना ये फट ना अच्छा सारों पता इसे हम क्या ये दिखा बस ये देख ले कारी साहब आगे करो उसको दिखाओ आगे तो जाओ कारी साहब खुद वीडियो बनाओ ये देख ले हाँ आगे जा करीब तो करे यार करीब कैसे होगा यार आगे जा इस तरह का ये दिखाओ ये तुम्हारे बोर्ड का है सही दिख रहा है।